चित्तरंजन में आयोजित हुआ फोर्थ वेस्ट बंगाल स्टेट रेस वॉकिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता। चित्तरंजन में आयोजित फोर्थ वेस्ट बंगाल स्टेट रेस वॉकिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पीएफए चित्तरंजन के कृष्णकांत गोयल ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस संबंध में आयोजन कमेटी के सदस्यों ने आज रविवार की सुबह करीब 10 बजे बताया कि फोर्थ वेस्ट बंगाल स्टेट रेस वॉकिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कि इस एथलीट प्रतियोगिता में विभिन्न इवेंट के लिए अलग अलग एथलीटों ने हिस्सा लिया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज के खेले गए इस प्रतियोगिता में 40 महिला तथा 42 पुरुष एथलीट ने हिस्सा लिया है। आयोजन कमेटी के सदस्यों ने बताया कि इस चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन बंगाल रोड रेस एसोसिएशन के द्वारा किया गया, जिसमें कि 20 किलोमीटर महिला एवं पुरुष दौड़, 5 किलोमीटर पुरुष दौड़ प्रतियोगिता के अलावे 5 किलोमीटर अंडर 18 पुरुष दौड़, 5 किलोमीटर अंडर 20 पुरुष एवं महिला दौड़, 1 किलोमीटर अंडर 16 बालक एवं बालिका दौड़ शामिल था। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान निर्मल सरकार, हीरालाल मंडल, शहीदुल हमीद, शंकर शर्मा, दिनेश यादव, सुभाष सरकार, गुलाब यादव, रोहित करकट्टा, निताय महापात्र के अलावे अन्य गण्यमान्य सदस्यगण मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद इस प्रतियोगिता में विजयी हुए प्रतिभागियों को अतिथियों के द्वारा ट्रॉफी, मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान बंगाल रोड रेस एसोसिएशन, वेस्ट बंगाल एथलेटिक्स एसोसिएशन, आसनसोल सब डिविजनल स्पोर्ट एसोसिएशन, चित्तरंजन एथलेटिक क्लब, चिरेका ओबीसी के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। चित्तरंजन में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर एसोसिएशन के पदाधिकारी क्या कुछ बोल रहे हैं, उसे सुनने से पहले यदि अभी तक आप मेरे इस डीजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लें, ताकि क्षेत्रीय हर खबर आप तक पहुंच सकेगा। धन्यवाद। आज ये फोर्थ वेस्ट बंगाल रोड रेस वॉकिंग चैंपियनशिप हुई। ये बंगाल रोड रेस एसोसिएशन, वेस्ट बंगाल एथलेटिक एसोसिएशन, आसनसोल सब डिविजनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन और BRRE मतलब ओबीसी CLW ओबीसी एसोसिएशन और चित्तरंजन एथलेटिक क्लब के द्वारा आयोजित ये चौथी राज्य स्तरीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप है आयोजित हुई आज यहाँ पे। এটা ফোর্থ স্টেট রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ রেস ওয়াকিং 2026 এখানে অনুষ্ঠিত হলো। এই ধরনের ন্যাশনাল লেভেল, স্টেট লেভেলের যে এটা প্রথম আজকে এখানে হলো। বিগত 30 বছর আগে এখানে একটা আমাদের স্টেট আপনার ম্যারাথন চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছিল, সেটাও আমরা লাইনের দিকে এগিয়ে চলেছে। চিত্তরঞ্জনে এই প্রথম নিশ্চয়ই এখানকার যারা অর্গানাইজার আছেন যে CLW যারা পদাধিকার বলে আছেন তাদের আছেন আসানসোল সাব ডিভিশন অভূতপূর্ব আয়োজন করেছে। এটা আমার দেখতা, আমরা বেঙ্গল রোড রেস অ্যাসোসিয়েশন এগুলোকে অর্গানাইজ করি এবং এখান থেকে যারা সিলেকশন পাবে তারা ন্যাশনালে যাবে। সুতরাং এটার ভাইটাল এটাই যে অনলি রেজিস্টার্ড অ্যাথলেট ক্যান পার্টিসিপেট হিয়ার। এখানে যারা পার্টিসিপেট করলো অনেকেই বিগত দিনে তারা ন্যাশনালে পজিশন করেছে। তা আমরা গর্বিত যে এই ধরনের সব দিক থেকে খাওয়া দাওয়া, থাকা, হসপিটালিটি এত সুন্দরভাবে এনারা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন। এটা আমি আমার রাজ্য সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারি হীরালাল মণ্ডল, আমি নিশ্চয়ই গর্বিত। এবং আমার রাজ্য সংস্থায় অলরেডি আমার প্রেসিডেন্ট আপনাদের এখানে ছিলেন, কমিশনার অফ পুলিশ, বর্তমানে কমিশনার অফ ক্যালকাটা পুলিশ অজয় নন্দা, তিনিও মেসেজ দিয়েছেন, আমি ছবি পাঠিয়েছি। তাদের অত্যন্ত আমরা গর্বিত এবং আমরা স্যাটিসফাইড। থ্যাংক ইউ। আজকে চিত্তরঞ্জন এসে এখানে দেখি যে ফোর্থ ওয়াকিং চ্যাম্পিয়নশিপ হচ্ছে। সত্যি এটা গর্বিত যে আমরা আমাদের স্টেটের মধ্যে এরকম একটা ওয়াকিং কম্পিটিশান চ্যাম্পিয়নশিপটা আমরা করতে পেরেছি। তো আমি
বহু দূর থেকে আসছি, দীঘা থেকে এসেছি। আমি পূর্ব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট রোটারি অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি। তবে এখানে এসে এই সংস্থার সমস্ত জিনিস, টোটাল প্রোগ্রামের সেটিং থেকে শুরু করে আপনার অফিসে আরও থাকা, অল ওভার থিংস, ভেরি গুড অ্যাকোমোডেশন। আমরা খুবই গর্বিত এবং ভালো। আগামী দিনে এইটা আরও ভালো প্রসার হোক এবং ভালোভাবে আগামী দিনে আরও ভালো কম্পিটিশান হোক, এই আশা রেখে আমি আমার কথা শেষ করছি।